अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर हूँ। जी जनाब, हम आ गए हैं कि सितारा यासीन अपने सपोर्टर के घर क्यों गए, क्यों जाना पड़ गया, क्या मजबूरी थी जो उनको उनके घर की दहलीज पे लाना पड़ा, क्या शर्त थी मरियम फहद की कि आप मेरे घर आओगे तो मैं फिर वो जो वीडियो बना के रखी है ना कि मुझे कुछ हो गया वायरल हो जाएगी, है ना, कुछ तो दाल में काला, कुछ तो नहीं बहुत कुछ काला है। तो ऐसा क्यों हुआ कि एकदम उनको जाना पड़ा और उनको मनाना पड़ा, जबकि ला वाली सिस्टर तो ये कह चुकी थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, आपको से कोई मुझे सितारा यासीन को सपोर्टेड न समझे न हो। मैं नहीं चाहती माजी मुस्तकबिल में मुझे उसके नाम से पुकारा जाए। मैं सब कुछ मैं अपना काम करूँ। ऐसे कौन रो रहा था, कौन रो रहा था? और फिर देखो एक बार और फिर मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, बस रिएक्शन खत्म, मैं अपने ब्लॉग में लगे रहूंगी। जी हमने देखा अपनी देखती आंखों सुनते कानों से हमने सब कुछ देखा। फिर वो आ गई आप, फिर वो इस थूका हुआ चाट के रिएक्शन भी दे रही हैं आप सबके ऊपर, और फिर मुलाकातें भी हो रही हैं कि ये क्या बात है। इससे क्या होता है, ये ख़ानदानी लोग नहीं होते कहलाते, ये अजीब सा जानवर से बोला तशबीह दी जाती है कि ये झूठ, इससे ना इज़्ज़त कमी हुई है। आप समझते हो एक शख्स चल के आपके घर आया, आपकी इज़्ज़त बढ़ी है? नहीं 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 नहीं, इज़्ज़त नहीं बल्कि तरक्की का आपकी इज़्ज़त घटी है और दोनों के मुंह पे तमाचे पड़े हैं कि आपने एक जगह डिसोन भी कर दिया, फिर चल के उसके घर गए हैं। आपको ज़रूरत पड़ गई ना कि इतना बड़ा बवाल आ रहा है, मैं हर वक्त आके सबको जवाब नहीं दे सकती, आपको फ़ोन करके बता दूंगी, फिर आप रिएक्शन बनाना और उन्हें बता देना। यही जिनको रिएक्शन दिया है, आपने बातें तो हुई होंगी ना, आप घर गई होंगी लाहौर, तो उन्हें बताया होगा ना हिदायत शाह बच्चे बच्चे के बातें हो रही हैं, मैंने ये कह दिया, हलाला के तौर पे हुआ था, साजिद भाई ने तलाक दे दी थी, फिर आपने हलाला किया, फिर आप साजिद भाई, ये तो बात हुई होगी ना। आप ही की सपोर्टर ने ये नया फार्मूला निकाला ना, साइंसदान ने, सियासी सस्ती करीना कपूर ने, ठीक है ना। अच्छा अब मैं क्या समझती हूँ, मैंने ये सब कुछ कहानी देखी, अब मेरी नज़र में ये सब कुछ क्या है, मुझे ये ऐसा लगता है सितारा यासीन घबरा गई हैं, परेशान हो गई हैं डिसोन करने के बाद। उन्हें बड़ा एहसास हुआ कि ये तो गलती होगी, लेकिन जिस सिस्टर ने ये बात की थी वो आजकल खुद परेशान है। सितारा यासीन की सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। मोमबत्ती, सॉरी जी, और सिस्टर को उन्हें से वो तो खुद हैरान है कि इतनी बड़ी पलटी खा ली, जिसके लिए सितारा के लिए लड़ी थी और जिसके इल्ज़ाम से मैं सितारा को समझा रही थी, सितारा तो खुद चल के उनकी झोली में जाके चांद बैठ गया है। अब चांद जिसकी गोद में बैठा है लाहौरी सिस्टर की, ना अब उनके जाने से उसकी इज्जत रही ना उसकी इज्जत रही, क्योंकि ज़ीरो हो गया। अब सब लोग ये समझ रहे हैं कि नई कंट्रोवर्सी जो आ रही है, अब सवाल जवाब देने हैं, जो तारा जी इस तरह के सवाल दे ही नहीं सकती, आंख से आंख मिला ही नहीं सकते, तो इनको तैयार किया जा रहा है कि आप ना हमारे बारे में पूछें। अब इनकी लाहौर वाली बहन की वो खुद अपने आप को बहुत बड़ी तुर्रा समझ रहे हैं, लेकिन अब उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। पहले शायद 50% यकीन कर भी लेते, लेकिन अब क्योंकि तारा आपकी झोली में आके गिरा है तो ना तारा की कोई औकात रही ना आपकी, तो बिल्कुल भी। आप चीखो चिल्लाओ धारे मारो, अब बालों को जुएं से भर के इधर उधर घुमाओ, जुएं 10-12 गिर भी जाएं तो जनाब फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी बातों पे तो कोई असर ही नहीं है, आप ख़त्म हो गई। आपको तो रोक देना चाहिए था, आपके घर वो आ रही थी तो कहती हैं आप घर मत आए वरना मेरे रिएक्शन पे असर पड़ेगा, लेकिन आप ये समझ रहे थे अपने तय दोनों, तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, मेरी भी इज़्ज़त बढ़, मेरा भी काम हो जाएगा। अगर तारा जी लाहौर जा सकती हैं तो वो इस्लामाबाद में बैठी हुई बहन को भी तैयार कर सकती हैं, राज़ी कर सकती है। अब मुल्तानी मिट्टी तो फिर वो होगी कि आप अब मेरे घर भी हो, अब तो तारा जी के जाना ही पड़ेगा अपनी बात को मनवाने के। तो समझ में आई है कि अब इनकी पाँव से ज़मीन निकल गई है, तो ये भागें रातों रात बच्चों को छोड़ छाड़ के कि हमने जाना है। और हमें ये कहा जाता है बस 5 मिनट रुकूंगी, काम तो मेरा कुछ और है बिजनेस के तौर पे। उनके घर दरवाजे पे, मैं घर के अंदर नहीं आऊँगी। बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी, मगर उनके घर भी गई, बैठी भी और 1 घंटे बैठ के बातें भी करी, मिठाई भी दी जो हमें देखा ही नहीं गई। ओए होए 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 होए, इतना झूठ। और मैम जब आप कहीं जाया करें तो मौके की नज़ाकत से देखा करें आप किस महफिल में जा रही, किस तरह के कपड़े पहने। आपने जिस तरह फ़्राक पहनी थी ऐसे तो लग रहा था साजिद भाई की तीसरी बीवी के पास जा रहे हैं, ये शादी करने जा रहे हैं। फ़्रॉक तो आपने ऐसे फिर इतना लंबा फासला इंसान थक भी जाए। चलो अच्छा मान लेते हैं आपको यही पहनना था,
تو گھر سے کچھ اور لے کے چلتی، پھر بیچ میں وہ ریسٹورینٹ آتے ہیں، ان کا بڑا باتھ روم اچھا ہوتا ہے، وہاں جا کے آپ کپڑے چینج کر کے میک اپ کا ڈبہ آپ کے پاس تھا تیار ہو کے پھر جاتی، تو پھر اچھا لگتا ہے۔ لیکن آپ کپڑے لے کے تو نہیں گئیں، لیکن میک اپ کا سامان لے کے گئیں، اس کا مطلب ہے آپ نے کہیں اتر کے میک اپ کیا، کوئی پروگرام شوگرام ہوگا، یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ البتہ آپ رکشے میں بیٹھ کے جو تنگ گلیوں میں بھرے ہوئے سڑکوں پہ گھومی ہیں، تو یہ کیسی جگہ آپ نے کاروبار کیا، اور جو میرا مٹھائی کے ڈبے اٹھا کے لا رہے تھے، آپ نے نا چکر دے دیا۔ اصل میں آپ اپنی ناراض بہن کو منانے آئی تھی، ان کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی، آپ گھر پہ آؤ گی تو میں مانوں گی، ورنہ میری ویڈیو آنے والی ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ تو آپ کو وہ جو اتنی بڑی کنٹروورسی آ رہی ہے، جو آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہے جہاں سا، اس کو جواب نہیں دے سکتے، ان کو پکڑ نہیں سکتے، تو ان کو تیار کریں، اب نئی کہانی نکالو کہ ہمارا جان بھی چھوٹ جائے، یہ بھی ہو جائے۔ تو یہ ساری کہانی تھی۔ ہوتا اگر چاچو انور کی ویڈیو دیکھی جائے تو وہ بھی بھائی ان کے گھر کے پاس تو وہ شخص رہتا ہے نا، اسے جا کے پکڑ لیتے، ان کے تو آپ غلام ہو، اور ابھی موجود نہیں ہے تو وائی ٹی پہ آ کے اپنی ان بڑی دھارے مار، ارے وہ ہمارے ڈر کی وجہ سے بھاگا ہے، ہم نے تو ایسے گئے تھے ہم اس کے گھر، جبکہ سننے میں آیا ہے کہ آپ لوگ تو مل کر گئے تھے حصہ لینے اس کی جائیداد میں سے اپنی بچی کا۔ یہ کئی باتیں سنی ہم نے، اور آپ پیٹھ پیچھے ان کو نیچا کر کے یہ بتا رہے ہو، جبکہ گاؤں میں ان کی عزت زیادہ ہے جھاشا کی، اور آپ لوگ ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے، یہ آپ کی اصلیت ہے، سمجھ آئیے۔ تو جناب یہ ساری کہانی جو ہوتی ہیں، جو نئی جو جھاشا کی وجہ سے کوئی نئی کہانی آ رہی ہے نا، اس کو دبانے کے لیے ان کو سپورٹروں کی ضرورت ہے۔ یہ خود جواب کیوں نہیں دینے آ رہے جیسے پہلے دیتے تھے، ہر بات کا جواب تو آ کے تھے، ساجد بھائی کو اپنا کچھا سکھانے کے لیے سکھا رہے تھے جگہ جگہ، اب اپنے سوالوں کا جواب دینے کے لیے لاہور والی بہن کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یقیناً پھر ملتانی اور وہ جرمنی والی سب سے تعلقات بنا کے ہمارے حق میں بولو تو پھر کہا ہوگا۔ تو بھائی ان سب کے اب جو ریئیکشن آئیں گے نا، اس کی ہمیں قطعاً پرواہ نہیں ہے، جھوٹ پہ مبنی ہوں گے، دبا کے جھوٹ بولا جائے گا، کیونکہ لفافے نہیں تو تارائی جی کا جانا ہی ایک بڑی بات ہے کہ لیکن یہ بے عزتی والی بات ہوئی اور کوئی نہیں ہوئی۔ میری رائے یہی ہے، اب کچھ نہیں نکلا، اب نا وہ کہتے ہیں غبارے میں سے ہوا نکلنے شروع ہو گئی ہے، اس کو بند کرنے کے لیے، اس کے پریشر کو، ہوا نکلنے کے پریشر کو کم کرنے کے لیے یہ بھاگا دوڑی ہوئی ہے، جو کہ آن دا کیمرہ اگر ہم نے دیکھا تو اچھا نہیں لگا، برا ہی لگا۔ اب یہ دونوں اپنی طرف سے خوش فہمی میں مبتلا ہوں جیسے کہ رہتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ غلط ہوا، بہت برا ہوا۔ اب ان کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ تھی میری رائے۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔